प्रभु नीलमाध इ जंगल चेरे चेरमो जीव जंतु को भल कर रखिता प्रभु भल कर रखिता इ जंगले जंगले इ घर जंगले 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 इ घर जंगले 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 इ घर जंगले बुली बुली बुझू छमई खबर मैता जंगल नजारा सबर मैता जंगल नजारा सबर तीनटा बड़े खराब अच्छे घर बाहर लीजिए बेला सीमा था ऊपर केना चेरे चेर उल्टे मनुष्य नहीं देखला हो हे भगवान काय करबे बुआ हाँ 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 हे सियाल होना भितरे कुटरा कान फटफट करवाई छे केना जे बुआ कुटरा नहीं 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 हेले मुई जाति रे सबरे मोर प्रतिटा शिकार करवाटे हेले मुई केबे शिकार नहीं करे जीव जंतु को मुई सुरक्षा देसी सब रातली का वृत्ति शिकार करे हेले मो बन्या जंतु का करू अति सेवा अरे 12 कोस ठाड़े 12 कोस 24 कोस बोली आसली चेन भी कहार असुविधा नाई न कुटे घाटे बागा कुटरा पायन पिउछ हाथीर कुले सिंह छुआ कुतेल खेलुछे बाघर लेने माकर छुआ दोल झुलुछे जीव जंतु माने स्नेह ममतार मूल्य जानिछ हेले ई कली जुगे मनुष्य जाति छी 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 पोने पथबरा बुआ के माँ बिकुचे छुआ सते कनी बुआ के राजा हो बोलछे तो के मंत्री हे बोलछे भाई भाई भितरे हड़ा कोटा भी होछे धन धन रे कलिजुगर मनुष्य ए खमले खमले पुली पुली मोए बुझुथिसी त खबर चार जंगले मोर घर हो सुजने जातिटा अटे सबर ई गछ लता मोर पोपर जा डगरी आलोक मुई डगरी आलोक मुई डगरे मुई तोर जा ई गछ लता मोर पोपर जा रामर सबर है नाई कर शिकार जीव जंतु को मैं सुरक्षा दवाटा इटाट मोर व्यवहार ई गछ लता मोर पोपर जा डगरी आलोक मुई डगरी आलोक मुई डगरे मुई तोर जा ई गछ लता मोर पोपर जा
बुआ ई अटपट झार जमले केन मनुष्य गोटे पाड़ी पाड़ी बोले आकुले होचे जे भी हो खोजत खोजत तार पाके एका देबे ऐसे जासे खोजी खोजी तार पाके एका देबे इटा धोंगरा पिलाड़ पोरी छे रे बुआ ए पिलार मूड फाटी दे छे रे बुआ नहीं 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 जैसे ता से झरना न पायनान में ए पिला का पैन पिया में ई जंगलर चेरी मूली ओसु पतर सब पाटी को लगावे परिचय कौन अब तुम्हें किए अरे वाह मते पदरुछु बोई जंगर जारा सबरे ई जंगर बुलुथिली तू पान पान बोले कहरुली हते बेटा मते पान पियाली तुम सत कहछ ना हां ले तुम्हें जेते बेले मो एते सेवा शुश्रूषा करिछ हां मुना मो आज तुमको कौन कहबी कौन कहबू पुओ कौन कहबी जानिछ कौन कहबू तुम्हें होछ मो धर्म पिता हाँ हेले पुओ मु तो जातिर सबर आ तू मते तू तो जड़े राजपुत्र बारी दिशुछु तू हेले मते पिता बोल के डाकुछु पुओ हाँ मु पिता ही डाकुची अरे पुओ हेले तोते क्या ना थी डाकबे रे पुओ मोना ना हाँ पुओ मोना मलय मलय हाँ हेले बापा तू ये सबର घरे रही सबର पोशाक परिधान करने को पड़ू रे पुओ बापा हाँ पुओ हेले बापा हाँ मु आपणक पाखरे रहिबी हाँ पुओ किंतु ए पोशाक मु केबे हेले परित्याग करिबिनी हाँ बापा हाँ हाँ आ मु आजिठु परिचय देबी मो होची सबर संतान हाँ रे पुओ हाँ हेले पुओ मो सिना सब हेले तोते ई सबर बेस रे नाई रखे रे पुओ तू जदि मु कहूछु तोते मु सबर बेस रे रखे तू कहबू बेले बेटा स्वर्ग तो तारा धरी आन देबी हाँ रे पुओ हेले पुओ हाँ चल बेटा बोर घर के जीवा रे पुओ ठीक अच्छी बापा भद्रमुख पिंधी किए कोई थाए बड़ मने खाली भरी साहिसा अहंकार भद्रमुख पिंधी किए कोई थाए बड़ मने खाली भरी साहिसा अहंकार मनीषर रक्तशुद्धि पाड़े जहर तेरे आदि से कही धर्म मनीषर तुमार विचार मो पुओ मलय राजा को कथा देइतिली राजा सहित विचार विमर्श होला परे आसंता वर्ष मो कनिष्ठ पुत्र मलय सहित राजांकर झियो राजकुमारी वर्षार विवाह हेबो हाँ मो पुत्र मलय मुक्तागढ़ राजा हेबो आउ
ହଁ ମୋ ପୁତ୍ର ମୁକ୍ତାଗର ରାଜା ହେବ ଆଉ ରାଜାର ବାପ ହିସାବରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିବି। ସେ ହେଲେ ମୋ ପୁତ୍ର ଗଲା କେଉଁ ସ୍ଥାନେ? ସର୍ବନାଶ ସବୁ ସର୍ବନାଶ ହେଇଗଲା ବାପା। ଯାଉଛି ତମ ପାଦ ତଳେ ମୁଣ୍ଡ ପିଟି ପିଟି ଜୀବନକୁ ଶେଷ କରିଦେବାକୁ ବାପା। କ'ଣ ହେଇଛି ରେ ବାବା? ଆରେ ପ୍ରଳୟ ଏପରି ହଠାତ୍ ସର୍ବନାଶ ସର୍ବନାଶ କହିକି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିକି ମୋ ପାଦରେ ମୁଣ୍ଡ କଚାଡ଼ି ଦେବାର କାରଣ କ'ଣ? କ'ଣ ହେଇଛି ବାବା ତୋର? କିଏ କାହାର ସର୍ବନାଶ କରିଛି ଏଇଠି? କହିବାକୁ ଆଉ ସାହସ ପାଉନି ବାପା। ମାନେ ଆଉ ସାହସ ପାଉନି। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଛି? ଆମେ ଦୁଇ ଭାଇ ନିଖଞ୍ଜ ଅରଣ୍ୟକୁ ଯାଇଥିଲୁ ପିତା। ତାପରେ ଭୋକିଲା ଭାଗଟା ହରିଣ ଛୁଆକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ତୋ ଛୋଟା ଦୌଡ଼ାଉଥିଲା। ମୁଁ ଜାଣିଲି। ହେଲେ ସାନ ଭାଇ ମଲୟ ମୋ ଭାରି ଦୟାଲୁ ବାପା। ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋ ପୁଅଟା କଦାପି ନିଷ୍ଠୁର ହୋଇନଥିବ। ଯେତେବେଳେ ବାଘଟା ନିରୀହ ହରିଣୀକୁ ଦୌଡ଼ାଉଛି ତାହେଲେ ତ ମୋ ଛୁଆଟା ମୋ ମଲୟଟା ସେ ବାଘ କବଳରୁ କେମିତି ହରିଣୀକୁ ରକ୍ଷା କରିବ ସେଇ ପ୍ରତି ସେ ବାଘ କବଳରୁ ହରିଣୀକୁ ନିଶ୍ଚୟ ରଖିଥିବ, ରକ୍ଷା କରିଥିବ। ହେଲେ ବାପା ସେ ଭୋକିଲା ବାଘଟା ହରିଣ ଛୁଆକୁ ସିନା ଛାଡ଼ିଦେଲା, ମୋ ସ୍ନେହର ମଲୟକୁ ଖାଇଦେଲା ବାପା। ନା କଦାପି ହେଇପାରିବନି, ଏମିତି ହେଇପାରିବନି। ଏଇଟା ତମେ ସବୁ ମିଛ କହୁଛ। ମୁଁ ମିଛ କଥା କ'ଣ ଜାଣିପାରିବିନି? ତମ ଆଖି ଦୁଇଟାକୁ ଦେଖି ମୁଁ କ'ଣ କୋଉଟା ସତ କୋଉଟା ମିଛ ଜାଣିପାରିବିନି? ତୁ ମଳ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏଇଟା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁନୁ ତ? ନା ତୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିବୁନି। ହେଲେ ତୁ ଏଇଟା ସବୁ ମିଛ କହୁଛୁ ରେ ବାବା। ନା ବାବା ମିଛ କହୁଛୁ। ନା ପିତା ଏସବୁ ମିଛ ନୁହେଁ ବାପା, ଏସବୁ ବରଂ ସତ। କେମିତି ବିଶ୍ୱାସ କରିବି? ହଁ ବାପା କେମିତି ବିଶ୍ୱାସ କରିବି? ଏସବୁ ସତ ପିତା, ଏସବୁ ସତ। ମୋ ମନର କିଛି ହେବନି। ତମେ ସବୁ ମିଛ କହୁଛ। ନା ବାପା ମିଛ କହୁଛ। ମୁଁ ମିଛ କହୁନି ବାପା। ତାହେଲେ କେମିତି ବିଶ୍ୱାସ କରିବି? ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ପିତା, ମୋ ସ୍ନେହର ମଲୟର ରକ୍ତ ଚୁଡ଼ୁ ବୁଡ଼ୁଥିବା ରାଜ ପୋଷାକ। ଯେତେ ସବୁ ଦେଖିଥିବା ସ୍ୱପ୍ନ କ୍ଷଣିକ ମଧ୍ୟରେ ସରିଗଲା। ନା ବାପା ନା। ରାଇଜ ସାରା ଚହଲ ପଡ଼ିଥିଲା। ସକାଳ ହେଲେ ରାତି ପାଇକି ସକାଳ ହେଲେ ରାମ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାଜା ହେବେ। ହେଲେ ରାମ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାଜା ହେବା ବଦଳରେ ସେଦିନ 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ଯାଇଥିଲେ। ହେଲେ ମୋର ରାମଟା ଜୀବନ ସାରା ବନବାସୀ ହେଇଗଲା। ଏହି ରାମାୟଣରେ କୋଉ ମନ୍ଥରାର
କହିନଥିଲା ସେହି ମନ୍ତ୍ରର କୁଦୃଷ୍ଟିରେ ରାମ ରାଜା ହେବା ବଦଳରେ ରାମ ବନବାସ ଗଲେ। ହେଲେ ଏଇ ରାମାୟଣରେ କୋଉ ମନ୍ତ୍ରର କୁଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଲା? ରାମଟା ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ ବାପା, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯଦି ଏତେ କଥା ନ କରିବେ ସତରେ ସତରେ ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରହିପାରିବି? ଆପଣ ଏତେ କାନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ବାପା, ଏତେ କାନ୍ଦନ୍ତୁନି। ପାରିବିନି ବାବୁ, ମୋ ସାନ ପୁଅ ପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନଟା ସେ ତ ଆମମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଆର ପାଲକୁ ଚାଲି ଯାଇଛି ବାପା, ଆର ପାରିକୁ ଚାଲି ଯାଇଛି। ମୋ ପୁଅ ସେ ମୋ ପୁଅ ହେଇନଥିଲା, ହେଲେ ପିତା ସେ ମୋର ଇଜ୍ଜତ, ମୋର ମାନ ମହତ ସବୁ କିଛି, ମୋ କୁଳର ଗୌରବ ସେ। ମୋ ପୁଅଟା ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ସେ ନିଷ୍ଠୁର ବିଧାତା ମନ ମାନିନାହାନ୍ତି ଯେ ଆମ ମଲୟକୁ ଆମ ପାଖରୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇଛନ୍ତି। ସେ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥକୁ କ'ଣ ଆମ ମଲୟକୁ ଏତେ ଏତେ ନିଷ୍ଠୁର କରି ସେ ଆର ପାରିକୁ ଚାଲି ନେଲେ ବାପା। ମୁଁ ତ ବିଚାର କରୁଛି କେହି ତାର ଶତ୍ରୁ ଥିବ ଆଉ ତାକୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ମାରିକି ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିବ। ନା ବାପା, ତାହେଲେ ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଯାହା ତ ହେବାର କଥା ହେଇଯାଇଛି ବାପା, ଆପଣଙ୍କ କଥା ରଖିବା ହିସାବରେ ରାଜା ସତ୍ୟବତଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ମୋର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ପିତା। ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ। ରାଜକୁମାରୀ ବର୍ଷା ପାଇଁ କେବଳ ମୋ ସାନ ପୁଅ ହିଁ ଯୋଗ୍ୟ ଥିଲା। ସବୁ ଗୁଣ ଜାଣିଛି। ତୁ ମଦ୍ୟପାନ କରିଛୁ। ଯେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପଠାଉଥିଲି, ତୁ ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ବଦଳରେ ତୁ ମଦ୍ୟପାନ କରି ବେଶ୍ୟାଳୟ ଯାଇ ସବୁ ଅର୍ଥକୁ ବ୍ୟୟ କରିଦେଇଛୁ। ଏଇଟା ମୁଁ ମୋ ନିଜ କର୍ଣ୍ଣରେ ଶୁଣିଛି। ତ ଭାଇ ଭାବୁଥିଲୁ ମୁଁ ତୋତେ ରାଜକୁମାରୀ ବର୍ଷା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟରେ ଅପରାଧୀ ହେଇପାରିବିନି। କ'ଣ ବାପା, ବିଚାର କରିବାକୁ ହେବ ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ମନ୍ଥରା କଥା କହୁଥିଲି ନା, ତୁ ହିଁ ସେଇ ମନ୍ଥରା। ତୋର ନିମନ୍ତେ ଆଜି ମୋ ପୁଅଟା ଜୀବନ ସାରା ବନବାସୀ ହେଇଗଲା, ଠାରୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ତୁ ହିଁ ଦୋଷୀ। ତୁ ମୋ ପୁଅକୁ ମାରି ଦେଇଛୁ। ତମେ ଭୁଲ କହୁଛ ବାପା। ପିତା ହୋଇ ପୁତ୍ର ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛ, ପିତା ହୋଇ ପୁତ୍ର ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛ। ନିଜ ରାଜସିଂହ ନିଜ ବାରି ରଖିଛ। ଯେ ମଲା ସେ ଗଲା, ଯେ ମଲା ସେ ଗଲା, ଏବେ ତ ମୋହର ଅଧିକାର ହେଲା। ମୁଁ ତୋ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ କରୁନି ବାବୁ, କିନ୍ତୁ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ ତୋର ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇ ରାଜା କରି ଏଇ ରାଜ୍ୟକୁ ବୁଡ଼େଇ ଦେବାକୁ ମୁଁ ଚାହେଁ ନା। କାହିଁକି ନା ଯୁଧିଷ୍ଠିର ନାଇଁ ବାପା, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ତୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଡ଼ ଭୁଲ କଥା କହୁଛନ୍ତି ବାପା। ରାମାୟଣର ମନ୍ଥରା ମୋ ମନ୍ଥରା ନୁହେଁ ବାପା, ମୁଁ ହେଉଛି କଳିଯୁଗର କଂସ। ତମର ମନେ ଥିବ ବାପା, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର କଂସ ତା ବାପା ଉଗ୍ରସେନଙ୍କୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିଦେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏ କଳିଯୁଗର କଂସ ତା ବାପାକୁ ରାତ୍ର ଜଗୁଆଳି ସଜେଇବନି। ତାର ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ବିଷ ଖୁଆଇ ଦେବ। ବିଷ
ना मत से विश्वतक पिए दे मो पुआ को तो मारी मत आओ मारना कौन कहले बापा आपण ठीक बुझी पारि आपण ठीक विचार करिसंती आपण दृष्टि रे मो जति पाप खास आपणक पाई छुच्चाटारे मिछटारे से राजकुमारी वर्षार निंदा हो गला से राजकुमारी पाई तमर भी खास जीवन गला ए बाबू ए कौन हो गला ए कौन घटीगला मो बर्बाद हो गली अचर मो पूरा पूरी अनाथ हो गली मो संसारटा भासी गला अचर मो पूरा पूरी अनाथ हो गली राजन हे भगवान एते सब घटना केमिति घटीगला कहूँ रजन कहूँ आम दुई भाई जाइलु अरण्य को भ्रमण निमंते गोटे भागिला बाघटा अन्य छुआ को दौड़ौला राजन से चकातरे मो सान भाई रक्षा करने को ता पछे पछे गला हेले से भोगिला हरिण छुआ को छाड़देला मो स्नेहर मलय को खाईदेला राजन राजन से कौन से निष्ठुर विधातार मन माने लगे सही कथा मो बापा आगर कहवा आगर मो बापा मुंड एमती आघात है जे से कथा कही पारे ना अंग प्रत्यंग ताक किसी भी काम देव राजन किसी भी काम देउनी से भी प्रत्यक्ष मंगुणता होई एमिति परिचंती देखुचंती तो राजन हे भगवान राजन दैव दौड़ी जेणिकी टाणई तेणिकी जाई राजन जहाँ घटीबार थिला घटी जाइछि बाबू हेले राजन हेले मु तो अच्छी ना कौन कहूँ तुमको जेमिति हेले भी मु थैथान देवी रे बाबू कौन कहले राजन जेहेतु मंत्री धर्मवंत ए राज्यर बहुत उपकार करी अछंती तेणु मु तुमको ए समय तो ए कथा कहिबार कथा नहीं राजन हेले मु गोटे कथा कहूची मु तुमको ए राज्यर सेनापति एवं मंत्री पद दे संबर्धना जनाऊँगी कौन कहले राजन आपण राज्य प्रदत्ति मंत्री पद पाई मो निश्चय धन्य मन निजक करी
ଆଉ ହେଲେ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମବନ୍ତର ଉପଚାର ପାଇଁ ମୁଁ ବୈଦ୍ୟରାଜର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେବି। ଠିକ ଅଛି ରାଜନ। ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଡାକିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମବନ୍ତକୁ ନେଇ ଏକ ଉତ୍ତମ କୋଠରୀରେ ରଖିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ଯଥାର୍ଥ ମହାରାଜ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର କହିବା ହିସାବରେ ବାପାଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ଗୁପ୍ତ କୋଠରୀରେ ରଖିଦେବି ଉତ୍ତମ ଭବିଷ୍ୟତରେ। ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ରେ ବାବୁ। ଠିକ ଅଛି ରାଜନ। ପାପ ଜାଣିନି କି ପୁଣ୍ୟ ଜାଣିନି, ଧୂଆଁ ଖାଲି ଧୂଆଁ ସେ ନିଆଲି ଭୁନି ସରେ ନାହିଁ ପାପ ଜାଣିନି ପୁଣ୍ୟ ଜାଣିନି, ପାପ ଜାଣିନି ପୁଣ୍ୟ ଜାଣିନି, ଧୂଆଁ ଖାଲି ଧୂଆଁ ସେ ନିଆଲି ଭୁନି ସରେ ଲୁହ ଚଚଳାର କୋହ ଘନ ଭୟରେ ଦିଶେ ନାହିଁ ମଶାଣି ଲାଗୁଛି ଦୁନିଆ। କେତେ ଦୁଃଖ ଦବୁ ତେରେ କାଳିଆ, 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 କେତେ ଦୁଃଖ ଦବୁ ତେରେ କାଳିଆ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କ କହିବା କଥା ମାନେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ରାଜବଂଶକୁ ଆରାମସେ ତୁଲାଉଥିବି, ତତ୍ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ତାଲିମ ବିଦ୍ୟା ଗ୍ରହଣ ଶିକ୍ଷା କରୁଥିବି ରାଜନ। ହଉ ଠିକ ଅଛି ରେ ବାବୁ। ହେଲେ ରାଜନ, ମଣିଷ କ'ଣ ଭାବିଥିଲା, କ'ଣ ହେଇଗଲା? ରାଜନ, ଭାବିଥିଲି ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମବନ୍ତ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରି ନୂଆ ସମ୍ପର୍କ ଆରମ୍ଭ କରିବି। ହଁ ରାଜନ, ହେଲେ ଏସବୁ ଘଟଣା ଘଟିଗଲା। ରାଜନ, ଭାଗ୍ୟର ଲିଖନ କେ କରିବ ଆନ। ରାଜନ, ଯାହା ହେବାର ଥିଲା ହେଇଗଲା। ମଲୟ ସହିତ ମୋ ଝିଅ ବର୍ଷାର ବାହା କରିବି ବୋଲି କେତେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲି, ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ବି ଭାଙ୍ଗି ଚୁରମାର ହେଇଗଲା। ଏଇ 2 ଦିନ ତଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମବନ୍ତ ସହିତ କଥା ହେଇଥିଲି, ହେଲେ ଆଜି ଦେଖିଲା କେତେ ସବୁ ଘଟଣା ଘଟି ଯାଇଛି। ହେ ଭଗବାନ, ହେ ଭଗବାନ। ତେବେ ଠିକ ଅଛି ରାଜନ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କହିବା ହିସାବରେ ତମ ଝିଅ ରାଜକନ୍ୟା ବର୍ଷାଙ୍କ ଅଙ୍ଗ ରଖି ଭାବେ ଯିବି ମୁଁ ଉପବନ ମଧ୍ୟରେ। ଯଦି କେହି ଉପଦ୍ରବୀ ଶତ୍ରୁ ଆସି ରାଜକନ୍ୟା ବର୍ଷାକୁ ଆର ଆଖିରେ ଦେଖିଥାଏ, ତା ଆଖି 2ଟା ଟାଣି ଆଣି
अर्पण करी आपण छामुरे। हौ ठीक अच्छी बाबू कहाकू मु देवी आउ दोष हे जगन्नाथ जगन्नाथ कहाकू मु देवी आउ दोष हे जगन्नाथ जगन्नाथ भगवान देखू देखू केते दुख आहे प्रभु प्रबल मुख देखू देखू केते दुख आहे प्रभु पद्म मुख हे भगवान कहाकू मु देवी आउ दोष हे जगन्नाथ 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 ताहले ठीक अच्छे रे बाबू तू मो झील वर्षा सहित वन अरण्य को बुलवा जीवु यथाज्ञा रचना मंत्री धर्मवंत मोर विश्वास जेहेतु तो ऊपर भी मोर विश्वास अच्छी आपण निश्चिंतर थांतु राजन राजकन्या वर्षांक अंग रखी भावे जीवी उपवन मध्य जदि कई उपद्रवी शत्रु आसे राजकुमारी वर्षा को आड़ अखिर देखी थाए ताकि दुईटा टाणी आने अर्पण करी छामुरे ताहले ठीक अच्छी तेबे मु जाऊँ राजन हाँ हाँ हे भगवान जहा हेउ मलयर कथा मो झील वर्षा पाखरे न कही जदि कही थांती बड़ असुविधा हो जाई थांता यही तो मो झील वर्षा यारे आसुअछि।